आयज 27 तारीख आनी आयज सुप्रीम कोर्टान जी आयज डेट आशिल्ली, म्हाका दिसता सुरवात आमी तेज्या वयल्यान करुया, बिकॉज आयज आमी हांगा बसल्या आनी आयज ती डेटी कितें जालें एक्झॅक्टली, बिकॉज केतन भाटीकाराच्या नांवान पेटिशन आहा, पूण सगळ्यांक खबर आहा की तेच्या फाटल्यान जो ब्रेन बिहायंड इट इज यू. सो त्या पेटिशनाची आयजच्या डेटीक कितें जालें? बेसिकली मुख्यमंत्र्यान हो षडयंत्र असलो आनीक हे इलेक्शन कॅन्सल करपाची, म्हणजे भिवन इलेक्शन हरतले आनी आपली खुर्ची वयतली ह्या भंयान मुख्यमंत्र्यान हें इलेक्शन कमिशनाक हाती धरून कॅन्सल करून घेतलें. आनी तें आयज प्रूव्हय जालें सुप्रीम कोर्टान. जेन्ना आयज तें पिटिशन हियरिंगा आयलें तेन्ना इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियान जो रिप्रेझेंटेटीव आसलो, ते लॉयर्स, दे हॅव स्ट्रॉंगली ओपोज दॅट पिटिशन आनीक कोर्टा कडेन मागणी केली की तें डिसमीस करचें, कारण 10 म्हयने आसतना आमी इलेक्शन करपाक शकना म्हणून. म्हणजे इलेक्शन कमिशनाची ड्युटीज की इलेक्शन करप, इलेक्शन कॅन्सल करप न्ही. सो हातूंतल्यान जो षडयंत्र मुख्यमंत्र्यान इलेक्शन कमिशनाक धरून रचलेलो तें आयज प्रूव जालें की इलेक्शन कमिशनूच सुप्रीम कोर्टा कडेन मागता की हें इलेक्शन जावचें न्ही म्हणून, आमी हें नोटिफिकेशन ऑलरेडी विड्रॉ केल्लें आसा म्हणून. पूण सुप्रीम कोर्टान तेंचें मान्य न करता, म्हणजे इलेक्शन कमिशनाचो जो डिमांड आशिल्लो की हें पिटिशन डिसमीस करचें, तें सुप्रीम कोर्टान मान्य करून घेवना आयज. आनी इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाक डायरेक्टीव दिल्याक की तुमी रिटर्न रिप्लाय ताका फायल करा म्हणून.